neza abana bakinambuke mpagaze kwirango rya Gitabinda rangiza imirambi mirimba mibunda bibogobogo kundondoro mu rurambo abayisi ni muhingura baragiye ni muhindure ndarangiza umwami mu mirambi wacu abanani muje ku masomo musoma amateka iwanyu mumenyi wanyu mumenyi yo mwavuye abayumbe ni muje gusenga musengera ubumwe bw'abasogokuru durawe uwo mu mirambi yawe tubirijeho abo bwije abo bukeye namwe turabaramukije hanyuma umunyamakuru ni Davis ikinyamakuru ni Kiraro TV4 kaba mboneyeho umwanya wo gushimira wowe babashije gukora subscribe share na comment by'ukuri uri umuntu w'ingenzi cyane hanyuma rero ndatinze ndi kumwe n'umutumirwa araje atwibwire ahatubwira aho aherereye kugira ngo mubashe kumumenya cyane umutumirwa wacu mwiriwe neza bwana Davis umeze neza ego turaho tumeze neza hanyuma asante cyane ego hanyuma tudatinze watangira wibwira abadukurikiye ku Kiraro TV4 murakoze cyane njyewe nitwa Beni Freddy Mussolini yego watubwira aho uherereye ubu nyine yewe ndi mu gihugu yego cyangwa se muri Kongo niho duherereye mu mujyi wa Bukavu yego Beni urakoze cyane Beni ni umuntu ki ukora iki ubuzima bw'i Bukavu bumeze bute nyuma yo kubohorwa na AFC wenda tutarasubiza ico kibazo reka nanjye nsuhuze abadukurikiye bose ababashije gukora subscribe ku kinyamakuru cyawe turabashimiye n'abandi batarabikora bumva uru rurimi muri East Africa turabizi ko barahari benshi mu bikore kugira ngo muzajye mukurikira updates cyangwa se amakuru y'impamu y'ibiri kuba hano mu gihugu cyangwa se mu karere hanyuma tubwiye ku kibazo wari utubajije hano Bukavu bimeze neza cyane yego nyuma yo kubohorwa na Armée Révolutionnaire Congolaise abaturage umutekano umeze neza mu buryo bw'ubuzima ibintu bimeze neza urebye nta kibazo urakoze cyane hanyuma turi mu bihe bya Pasika dukurikiranwa n'abantu benshi hari n'abatumva ururimi rwacu kandi nzi neza yuko uvuga indimi nyinshi watangira ubifuriza Pasika nziza wari ushatse ngo wenda tubabwire mu zindi ndimi murakoze cyane ici c'est au Congo, on peut pas parler toutes les langues, il y a des communautés confondues quand même. Nous saluons tous là où vous êtes, les gens qui comprennent notre langue, notre dialecte. En tout cas, ceux-là qui ne les comprennent pas, nous les saluons. Vous tous, comment vous allez? Vous allez bien là où vous êtes. Nalingi, napisa mbote, batunyoso bazoyo kate kinyamurenge. Nabiso bino mbote isika nyoso bozali ndenge nini bozabye kuna biso pe tozabye awa na Bukavu isika tofandi siko batu kapasya za karo urakoze cyane kwifuriza abantu bose Pasika nziza ndetse no kugira ibihe byiza bya Pasika hanyuma rero tudatindiye abadukurikirana watangira utubwira uko umutekano uhagaze nyuma y'ibitero byinshi byibasiye Minembwe ndetse kuri uno munsi wa none ku Ndondo hakaba hiriwe intambara ikomeye cyane aho FARDC
en coalition avec l'armée burundaise baje kwigarurira mu Kajembwe, umuhana wa Kajembwe. Watubwira uko bimeze nimba hari amakuru ufite? Yego urakoze bwana umunyamakuru. Uko bimeze erega buriya abantu bagomba kumenya yuko situation sécuritaire hano ihinduka umwanya ku mwanya, munota ku munota. Iyo mvuga hano simvuga hano i Bukavu, ndavuga kuri front line aho intambara zibera. Nico gituma uko bugije siko buca, uko bukiye siko buriya. Reka tubanze twibutsa abantu, tubabwire yuko umwanzi yahagurutse kandi aba akomeje kugira ngo agere ku ntego yiwe. Yego. Nkuko mwayibonye, icyiza c'isi ya none nuko ibintu biba habe nubwo hataboneka baza kubivuga, ariko social media barabibona ibibari. Yego ibitero guhera umunsi w'ejo, uyu munsi nijoro, aya manwa bwije hari intambara, ibitero bikomeye cyane. La coalition gouvernementale du mal, toute la coalition du mal, aho tuba tuvuze leta ya Kinshasa, tuba tuvuze leta ya Gitega, tuba tuvuze FDLR, tuba tuvuze Wazalendo, ce bandit là armé, tuba tuvuze le mercenaire. Donc kuko mubizi abo bose ni ukugira ngo barimbure umunyamurenge, kandi ibimenyetso byaragaragaye. Rero nkuko bisanzwe babikora, bibasiye akarere k'Indondo za Kajembwe, abaturage baraye nabi cyane. Ariko hamwe n'Imana nawe yahagurukije kugira ngo bazarengere bwoko, ubumwe bwahagurukiwe, ubu ngubu ntakidukanga, kubera kuko aho twavuye niho hakomeye kuruta aho tugeze. Urakoze cyane, kandi tunihanganisha abari mu bibazo by'intambara za buri munsi. Hanyuma ni iyihe message wowe urubyiruko rudukurikirana bikurikirana n'ibibazo ubwoko cyangwa se communauté ikomeje kwibasirwa n'ibitero bimeze bite, wabaheza iyihe message? Message naho urubyiruko, buriya ntabwo nagiye nawe inama bwana munyamakuru ngo mbaze ico kibazo, ariko ushobora kuba umvugiye ibintu ati kubera iki. Buriya igihugu kigirwa n'urubyiruko, imbaraga z'abatoya nizo zishobora guhindura ikintu cyose, kikaba kibi cyangwa se kikaba ciza. Ndatekereza yuko urubyiruko mbajije ntabwo buri mu ari urubyiruko rw'izindi communauté, ni urubyiruko rwa communauté yacu Banyamulenge, urubyiruko rusa nkaho twiraye. Je suis aussi parmi, ntabwo njyewe nakwishyira ku ruhande nanje. Ndagira ngo mbatangarize yuko uzoza wicara aho uri, umenye ngo warahemutse. Yego. Umenye ngo warahemutse. Uti kubera iki? Intambara iri kubera iwacu, hari abayibayemo ariko bananirwa wenda kwihangana, bisanga barageze ahandi. Natwe twayibayemo, ariko twaje kuresista wenda ngo tube twakwihangana. Twari tuzi ko ari ibintu bizarangira vuba, tukiba twarisanze kure y'aho intambara ibera. Ndagira ngo nkubwire we wa musore we, nimba utazobitekereza, umenye yuko nawe uri gufasha abaha basenya iwanyu. Uti kubera iki? Bwana munyamakuru, ndagira ngo nkubaze twitonde tuganire, sibyo? Ndagira ngo kubera ko washatse kutuganira, tugomba kuganira abantu hagira ico bumvishije, siko bimeze cyane gose. Nagira ngo nongereho mbabwire ngo intambara iri hariya, d'abord nous sommes minoritaires. Turi minorité, en plus tugize uko tuba minorité, hanyuma tuba éparpillé un peu partout au monde. Nukuvuga ngo hariho intambara y'ubukehwa. Si une fois twese dushobora kudesida tugatekereza, no kuva mu gihugu gusa c'abandi ukambuka umupaka ukaza hano za Bukavu, nibura ukabasha no kuvuga, cyangwa se ukabasha nawe kuba wakwirebera ibiba nabyo, nibura nubwo utaba wageze kuri front line, ariko hari ico bivuze kameme mu bintu bya patriotisme. Ariko ndababazwa n'abantu birara, ukabona bari mu bintu byo kwinezeza, ukabona bari mu bintu nkaho batazi bihaye biba. Hari ibintu byinshi byo kugaya, byo kwinenga, tukigaya, tugatsindwa. Nanje nishizemo kuko uja kubarariba, usha kubararibanza. Yego. Nuko rero dushimira n'abafashe iya mbere, bakaba baragize ico bakora, bagatabara
physiquement, ariko kandi tutibagiwe ko hari n'izindi mbaraga hari ababigera mu bushake bagatanga imisanzu. Iyo misanzu nigira icyo ikora mu buryo bwose. Abo bose turabashimiye, ariko mugume mutekereze ntimukibagirwe kuko umurenge harabakeneye. Yego, urakoze cyane. Hari ugutabara nyine nk'uko wari uvuze mu buryo buri physique. Mbese gutabara kundi nari nshatse kuvuga mu buryo bwo guprede cyangwa se kumvikanisha ikibazo kiri iwacu. Hari urubyiruko rwinshi kandi mu by'ukuri baba barize, baba bafite niveau d'étude ihagije, ariko batagira icyo bakora kugira ngo bamenyekanishe ikibazo. Bamwe usanga batinya. Wabahiye message kubera kuko ibi bibazo bisaba yuko tumenyekanisha kino kibazo. Bwana umunyamakuru, urakoze cyane. Premièrement ndagushimiye. Yego. Kuba warafashe initiative merci. Kandi courage. Buriya reka nkubwire, dufite ikibazo gikomeye muri communauté yacu, aho umuntu areba ibintu akabyitirira abandi, akavuga ngo ntibindeba. Abantu bose bigeze bantibindeba, kandi twese twari bigomba kutureba. Ndakubwira akantu, bazavuga ngo uwanze kuvugwa yaheze mu nda yandi, yaheze mu nda ya nyina. Aho kantu kakubwiye kubera iki? Hari umuntu uvuga ati jewe niyumvamo ishaka, wenda simfite ishaka ryo kuba nagenda mutabare je ku rugamba, ariko numva hari amagambo mfite nuvuga, ariko ndatinya. Boja kuvuga ngo ndahangana, boja kuvuga ngo ndi umunyamahane, boja kuvuga ngo nukwigira intyoza, eloquence kwa ngukunda. Mais je vais vous dire ceci, messieurs. Uranyumva bwana journaliste? Urubyiruko rwacu rw'abanyamurenge tugomba gufata umukingi wose, tudasize habe na muke, tudasize habe bonka, twitange n'imbaraga zacu zose. Mufite amatelefone, mufite mega, mufite iki, uvugira ubwoko werekane nibiha biba abafite imbuga nkoranyambaga bari kubyina ibisirimba, bari kugira gute, ariko si ibyo ngibyo nibyo byihutirwa kweli. Ni ukuvuga ngo hari abantu bumva ngo bafite ishaka, ariko kibazo ngo bavuge ibi barimo bisohore, babwire isi, berekane, babivuge no mu zindi mvugo zumvikana. Ibyo bintu mugende binenge kandi bigaye, bikosore, kandi uzatugaya icyo dushaka kugira ngo wenda tutarakomeza arakane nongeraho ko kunenga. Yego. Murabizi ko dufite ibice bibiri muri twebwe byabayeho, n'umwana mutoya arabizi. Hari abantu bita entre guillemets ngo nakagara. Murabizi definition ibyo bavuga ku mbuga nkoranyambaga, ibyo berekana, kandi nibo babaye active kuturusha twebwe twitwa ngo turabagwanashaka. Abavandimwe, narababwiye ushize, ndababwira ngo amateka cyangwa se igihe kizishuza umuntu wese icyo yakoze. Ni ukuvuga ngo ugomba kugira amahitamo. Imana yaraturemye, Bibiliya ivuga ngo yashatse kutugira nk'Imana rurema, ariko habuzeho gatoya. Ni ukuvuga ngo yaduhaye ubwenge bwo guhitamo ikintu kibi, kuko turi hafi aho ngaho n'Imana, turemye mu ishusho y'Imana, tuzi ikibi neza n'icyiza. Ntabwo turi inyamaswa, ntabwo dukoresha instinct, dukoresha ubwenge. Rero ngomba kumenya uruhande afata, kandi ibivugwa gutya mbivuze biri record biri enregistré. Je vais assumer n'importe que ça soit la nuit ou la journée. Je vais assumer parce que inzi byo mvuga, kandi inzi impamvu mbivuga, inzi naho mbivugira. Urakoze cyane. Hanyuma nanone nifuzaga yuko hari message waha urubyiruko rw'abakongomani batumva uru rurimi. Hari ururimi rw'igifaransa, hari abumva iringara, ariko njye nahitamo kuko wakoresha iringara kuko andi moko twari dusanzwe duturanye yumvaga ikinyamurenge. Ok, merci beaucoup. Je vais dire en français, même si nous ne sommes pas des Français. Il y a ces gens-là, tu sais,
Il y a les soi-disant, j'utilise cette phrase-là, les soi-disant vrais Congolais, parce que nous, on nous épargne, n'est-ce pas? On nous épargne, mais aujourd'hui, comment c'est, non, je devais te dire une chose. Aujourd'hui, ils commencent à accepter que nous autres, nous sommes des Congolais. C'est pas par l'amour, mais c'est par la force, messieurs. Je vais leur dire comme ça. Nous, vous savez bel et bien ce que signifie Munyamulenge. Il est qui dans ce pays? Nous avons été victimes d'une injustice qu'a jamais vue dans ce monde. Nous avons été exterminés de toute façon aux yeux, au silence absolu du monde. Mais nous sommes dit trop, c'est trop. Si vous voyez le pays arriver ici, c'est par l'ingérence du pays, la mauvaise gouvernance. Mais on se demande une question. Je m'adresse à ces gens-là qui ne comprennent pas le Kinyamulenge. Nous sommes les agents, nous sommes les gens de paix. Nous sommes demandeurs de paix. Nous n'avons jamais agressé quelqu'un. Là où nous habitons chez nous, dans le haut plateau de Minembwe, nous vivons grâce à l'élevage. J'ose croire bel et bien que nous n'avons jamais attaqué un village de l'autre communauté. Vraiment là, je suis sûr et certain. Mais même si qu'ils acceptent ou bien qu'ils refusent, mais c'est l'éternel Dieu lui-même, c'est lui les juges est juste. Lui-même il connaît et c'est lui qui connaît comment coordonner les temps et les événements. Monsieur, je vais leur dire comme ça. Sentez-vous à l'aise. Le Congo est trop vaste. Vous avez tout fait pour nous chasser dans ce pays. Nous avons patienté. Nous avons nos militaires, nos parents, nos frères et sœurs qui ont servi l'État congolais dans l'armée, dans la police et même dans d'autres institutions. Ils ont servi, ils se sont donnés pour servir ce pays. Mais ils ont été des cibles d'une façon et d'autre. Les gens ont été incendiés et lapidés, tués et calcinés, puis mangés en brochette. Nous avons vu ça se trouver sur les réseaux sociaux. Et c'est là, nous ne pouvons pas patienter ces genres de bêtises, des actes inhibés, de cannibalisme. C'est pourquoi nous sommes dit non, trop c'est trop. Nous devons assumer, nous devons faire ce combat. Et vous voyez que nous sommes là où nous arrivons. C'est pas par notre force. Ou plutôt, c'est la vérité qui vous frappe. Nous allons assumer. Et j'ose dire ce que je t'ai dit la fois passée. Et que c'est le Messie qui avait dit que non, nous allons vivre ensemble comme des frères ou mourir tous comme des idiots. J'aime le dur parce que on nous a beaucoup vraiment éloigné et nous n'avons pas un autre pays à part le Congo. Nalingi nalobi na bino bandeko nyoso bazolanda biso bazoloka te Kinyamulenge biso pe toza ba Congolais toza ba Congolais to négocier na moto nationalité te mutu moko ata mutu moko Nzambe nde apesi biso nationalité oyo biso pe tobotami awa le Congo eza mboka ya biso nyonso. Et yo oza nani ya kolongola biso na Congo oyo oza na force nini oti wapi obotami wapi oza makolo nini ona eza biso te tobandeli nani bitumba oyo eyaka na ndako na biso Minembwe babomi ba mezo